Dahil kung naa ka sa relationship karon, unya dugay na kaayo mo, pila na mo katuig nga mag-uyab. Ayaw gyapon pa kampante day. Sultihan ti ka kay dili sukdanan ang gitas-on sa panahon nga nag-uban mo para mag-ingon jud ka nga kamo na gyud nga destined na gina para sa imuha, no? Wala gyud na sa panahon. Or gitas-on sa panahon nga nag-uban mong duha. Diha nimo mabal-an nga lig-on ang inyong relasyon kung naay niabot sa inyong mga pagsulay nga lisod kaayo nga kanang ma-overcome pero na-overcome ninyong duha nga wala mo'y sisihay nga kamo gihapong duha hangtod nahuman o na-resolve ang issue. Kanang wala kang ipasagdan ug wa kang gibuhian sa ere sa imong partner, and at the end of the day, at the end of everything kasakit nga inyong naagihan kamo gihapon, no? Ayaw ipanghambog kung pila ka tuig na mo nag-uban, no? Nakamo na jud, no. It doesn't mean that way. Love doesn't mean that way. Wa na siya pat sa patas anay sa panahon nga nag-uban mo. It is how you overcome the trials. Nga unsa man nakagrahi inyong trials, gisagubang ninyong duha, diha matest ang inyong love sa isa't isa. Dili sa panahon nga nagdugay mo, no? It's on the trials that you've overcome, no? Between the heavens and the earth. Kay miskin unsa ang hitabo kamo gihapon. Kasal man mo o wala, or unsa ba mo dinha, unsay label ninyong duha, ang importante whatever the circumstances maybe, no, inyuhan na tagumpayan unsa mga challenges sa inyong relationship. Labi na kinang mga challenges na pwede nang lisuda kayo isulbaron pero nasulbad ninyong duha, di sabay mo nagsulbad ana together. Okay, that relationship could be a relationship of a lifetime.